जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर विजय कुमार नामक एक लड़का हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा दे रहा था। जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर विजय कुमार नामक एक लड़का हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा दे रहा था। जयपुरेर एक পরীক্ষা পরীক্ষার কেন্দ্রতে জয়পুরের এক পরীক্ষার কেন্দ্রতে विजय कुमार नामक मेट एक लड़का একটা ছেলে हाई स्कूल बोर्डे परीक्षा दे रहा था माने परीक्षा दिच्छिल। उसके पिता उसी स्कूल में अध्यापक है। उसके पिता उसी स्कूल में अध्यापक है। उसके तार पिता बाबा उसी ওই স্কুলে অধ্যাপক है মানে অধ্যাপক হয়। তাহলে তার বাবা সেই স্কুলের অধ্যাপক হয় বা শিক্ষক হয়। संयोगवश पिता की ड्यूटी लड़के के कक्ष में पड़ी। संयोगवश माने সংযোগবশত বা কাকতালীয়। पिता की ड्यूटी पिता बाबार ডিউটি মানে ডিউটি লড়কে কে ছেলের কক্ষ মে কক্ষতে মানে ঘরে পরি মানে পড়েছিল। তাহলে কাকতালীয় ভাবে বাবার ডিউটি ছেলের ঘরে পড়েছিল। ये जानकर कि इन्विजिलेटर के रूप में पिताजी नियुक्त है। विजय कुमार ने अवसर का लाभ उठाना चाहा। ये जानकर कि इन्विजिलेटर के रूप में पिताजी नियुक्त है, विजय कुमार ने अवसर का लाभ उठाना चाहा। ये जानकर ये এটা जानकर জেনে কি ইনভিজিলেটর মানে পরিদর্শক के रूप में পরিদর্শকের रूप में পিতাজি বাবা নিযুক্ত আছেন। তাহলে এটা জেনে কি পরিদর্শকের রূপে বাবা নিযুক্ত আছেন। विजय कुमार अवसर का সুযোগের লাভ উঠানা চাহা লাভ উঠাতে চেয়েছিল। এটা জেনে কি পরিদর্শকের রূপে তার বাবা নিযুক্ত আছেন বিজয় কুমার সুযোগের লাভ উঠাতে চেয়েছিল। बिना किसी भय के उसने पुस्तक निकाली और उसे देखकर कॉपी पर प्रश्नों का हल लिखने लगा। बिना नय किसी कोनो भयेर कोनो भय नय माने कोनो भय ना पे उसने पुस्तक निकाली से पुस्तक बोई निकाली बेर करलो और उसे देखे कॉपी पर माने खाताय बा नोटबुके प्रश्नेर हल माने कि समाधान उत्तर লিখতে লাগলো। তাহলে কোনো ভয় না পেয়ে সে বই বের করলো এবং তার দেখে খাতায় বা নোটবুকে প্রশ্নের সমাধান লিখতে লাগলো।